Okay, hello everyone. Now we will present about our last project, our last game. So before that, I want we will introduce ourselves first. My name is Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. My name is Sugiri Satria and my study number is 2215101053. Om Swastiastu. Hello, my name is Iswanan. My student ID is 2215101014. Halo, aku Gabriel. In this part of the video, I'm going to explain about an abstract concept in our project game. Okay, the first one I'm going to explain about which part that the concept is applied to the game. As you can see, I use an abstract class in fish classes, forbidden classes, and food classes. And the fish has a subclass named fish 1, fish 2, and shark. The food has subclass named golden worm, shrimp, and worm. The forbidden has mine and trash. Okay, what's really an abstract class in this game? Okay, the simplest way that I can explain about what is an abstract class is a class that cannot be constructed by itself. For example, I can just make a new fish like this because this is not an abstract class, but I cannot make fish. As you can see, there is no new constructor. Even though I have an constructor in the class code, I still cannot make it. As you can see, this one is the constructor, public food, and I can just make it. I cannot make it, but I can make it with golden worm because golden worm is not an abstract class. Let's test it. Yep. I think that's all for the part of abstract class concept in my video. Next part will be explained by my friend. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep inheritance pada proyek kami. Inheritance sendiri merupakan proses pewarisan atribut dan metode kepada subclass-nya. Pada proyek game kami ini, kami menggunakannya pada banyak class, yaitu ada di multiplayer, single player, game over, game win, how to, fish 1, fish 2, shark, golden worm, shrimp, worm, mine, crash, death by bomb, death by hurt, death by shark, endgame text, how to text, win by goldfish, dan juga win by score. Mengapa kelas-kelas ini dikatakan menggunakan konsep inheritance? Kita bisa lihat di code-nya. Contohnya di code fish 2. Di code fish 2 terdapat kata kunci extends. Extend sendiri merupakan sebuah kata kunci untuk merealisasikan konsep inheritance. Contoh atribut yang diwariskan yaitu ada di contohnya di fish speed. Di sini kita bisa lihat ada kata kunci super. Super di sini berarti mewakili properti dari super class-nya. Kita bisa lihat dari code fish. Di code fish, nilai fish speed adalah 5. Sehingga pada fish 2, fish speed memiliki nilai yang sama yaitu 5. Oke. Berikut adalah penjelasan saya terkait konsep inheritance pada project game ini. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, in this time, I want to explain to you about the polymorphism that we applied to our game. So first we must know what is polymorphism. Polymorphism is composed of two words, poly and morph. Poly meaning a many and morph meaning a form. So polymorphism refers to the entities like variable, function, or other object that can be displayed in various forms. For the example, in our game, we apply to the constructor
for the phase 1 and phase 2. The constructor of the phase 1 and phase 2 receive a scoreboard parameter, right? And then, this is the example of polymorphism because the child classes phase 1 and phase 2 have a object of their parent class, phase class. The type is a scoreboard. And then what's the overriding apply in our game? So the overriding apply, like example in this class phase, the function act of the phase 1 and phase 2, both of the child classes override the act method defined in the parent class. This allows classes to provide specific implementation of the same behavior defined in the parent class. And then for the overloading, like example in class phase classes, we have the 8foot1 classes. So the 8foot1 method in classes phase 2 and phase 1, they are the same name, 8foot. But in this method, two classes different because it takes different action depending on the type of the food that the fish consume. So that the applied of the overloading in our game. Okay, that's all from me about the polymorphism applied in our game. Oke, di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini saya akan mendemokan game yang setelah kita buat menggunakan Greenfood. Yang dimana teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai beberapa struktur yang digunakan dan konsep-konsep apa saja yang digunakan dalam pembuatan game ini. Di mana yang pertama itu menggunakan abstract classes, inheritance, dan polymorphism. Nah, di sini tugas saya akan menjelaskan bagaimana cara bekerjanya dari game yang telah kita buat ini. Yang pertama itu kita ada dua mode yang dimana itu ada mode 1 yaitu dengan single player jika kita menekan tombol 1 dan tombol 2 untuk bermain multiplayer. Pada single player ini kita menggunakan kontrolernya itu yaitu WASD dan yang di multiplayer itu di player satunya WASD dan yang player 2-nya itu menggunakan tanda panah yang atas bawah kiri kanan. Mungkin jika kita press 1 maka kita akan bermain dan kita di sini harus memakan semua cacing-cacing yang ada di sini untuk mendapatkan skor. Jika kita dimakan ataupun kena bom, maka semua nyawa kita akan hilang. Namun ketika kita memakan trash atau sampah, dia akan mengurangkan nyawa kita 1. Baik, selanjutnya jika kita menggunakan multiplayer sama seperti player 1 menggunakan WSD dan player 2-nya itu menggunakan tanda panah atas bawah kiri kanan. Nah, pada multiplayer ini juga sama seperti cara kerja yang di single player, yaitu ketika kita player 1 ataupun player 2-nya itu ketika kena makan hiu ataupun kena bom, maka nyawanya langsung hilang. Dan jika ketika dia memakan trash atau sampah, maka nyawanya akan berpulang 1. Berikut penjelasan saya tentang cara bermain dari cara kerja dari gamenya ini dan yang lain seperti strukturnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Satrio. So that's all for our explanation. Thank you for watching this video and goodbye.